بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أتنى بتيغانا سكو منتين نانقوا واني من دوكي سي مرونا مغا أنا كبوندو النبي نيمين كما فاري محمد adi dungonun di kapallemo do sere suga tokki do abatenga oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ko farin jamanga oda muru Allah maga agana khir nyango da ngadno do lakhara ya rabbi arnu famun do dinanga amare mu darul qur'an wa hadith ndagan kam oda kasuko manten kunyi islam agon kunyi ndenga oda kasuko manten kanta timare magon kanta ndenga oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agana khiri nya oda kadangani agano sutru ke no gondi no da garu surondi no ko faaren jamanga alqiyamang kota Allah ganno ya suroi ko mi wa faare Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na qonnan to kida batenga ma arjanna no gondi Allahumma amin. Omare mu oda gasu ko manten bismillah wala halaqin kama kinya gani faare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asirang otare ha manteke onyoga masala islami nungara nagali bekita ke wakati nogondi kengana Umar bin Khattab radiyallahu anhu aslama gunga ado Hamza faren pa batune Allah ganu yabaka isuru hilisu ko mantemma Umar mu ke wakati islami nun nagali mogosiri tukusuro koro renga islama gundi islami nun nyagali mogosiri na sabunya igada ke nyagali kore be ta ke wakatiya yon kanya sunenga anya kannenga anya jotenga kafirun ummaga makka kafirun ummaga anya gli nkonto tagono ntinta go mogot oda ngari otare hamante ni makka kulishigankonga ida tunan tun mega ni gadan nga ina hayina kinya ga muru mo siringa ina gadan daga kitin yilla kinya ga heti anga dalana kanne gonga Allah taqin Umar bin Khattab ya anga dalana kanne gonga Allah taqin Hamza ina gadan daga kitin yilla oda ngari otare ha mantendi igada daga gadan daga kitin yilla tun membe kinya ina fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabanuku ini nene na hubballiya jilidna daga munta honunga umembe ga sikki iga halle ku yinikunga ore kenya khibare nyime wa murran lama kende ko Allah gana to haqlundi o garle ki membe ko ni arna akon mosren nondi nkeda ngani arna fame nya nkeda akon suko manten dangani arna golle kenya golle khalasun tenga ake Allah subhanahu wa ta'ala me bane jatin dangani na musunyu suko manten dangani aljanna Allahumma amin. Umar mu ibn Ishaqa Allah gana hinna ati Yazid bin Ziyad dike masalan wundi na bugu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi maga nan tida kigira mas Umar kada ko to wanya da kuto maga ibn Ishaqa Allah gana hinna kinyanti Yazid bin Ziyad andi ke masalan wundi na bugu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi maga Muhammad bin Ka'ab anti ya kikira masalan yindi nanti igo yego ni Makka kinyanga no Utbah bin Rabi'i ki Utbah ni Makka khrisunye Makka sirko warinya ni kei ati kota yego Utbah ki anti kota yego kinanya wata wono Makka khrisunne lanta quranga wata wono Makka khrisunne lanta quranga a masalan nganonga kinda ni Allah fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wata wono abani wata wono alkaram misilindi ben mi Utbah ga faare ngali taagunu kem mogodi
adi kanne to nanti quraishi jama quraishi kananko ya la ganta killen kinnin ke yagan dungin dangani nangiri nanda kati muhammadu iba ngana daga nasi heda batenga wanna hinu imme ko na hinu ballai kuwen belu ngani ballai ayo wanda wa duniya ana mani ballina Allah farenga duna daga munta hinu aga dungu humbe mbe kungi o kwano na ganen siti ona kenya ngada ngani ona murama ga awa o anya ngani yonka anno hayi no to gononga anga ko nyu ana rakawala kendani faren pa matugunne Hamza Allah gandu baka Hamza ma kendani kendo islam ma gondi kendani faren sahabanun da simben kita kemba ci igu khotonga idan ngari ke ngati ngati makan konga nanti faren sahabanun kamana ngabo jawa kamana ngabo igana kamana ngabo harsa kidi amiga koni utuba ga ke ko makan konda ngai iti yobo kin haqqarla siriyai walidu haba utuba ji annan daga katai anna si halle mawo ora killen kidan kenganya utuba giri ari nali magarin tagu Allah farin tatenga nali tagu Allah farin karanga sallallahu alaihi wasallam adi kannin to Allah farin nan nanti e ngagillemme anke ni sere ko en kudde dingra daga anke mago kudi ne penta ke ngade kenan ke ni sere ko ne haban ka dun ka ru anke ne kempo ko ne kenni anga bagu haban ka beli kenni ka hore ne okumaga wadamben kara anke ni dambe rugunta gumenye wa anke ni sere kallan wunte ne okumaga wanke ntu o wan sorontu anga bo kabe wa kuntu akuni sere ko ne anke ni dambe khora gumenye anke ni sere kallan wunte ne yonka nga gillemme anki ngada himbe jongo e katti an soronga makanko nga kenyi hi gore ngade angala himbe jongo e katti an soro kui angala ke mo be koyi akundu ken hi gore de anna tunanti anya sabui nan soro ku heta baka me ken an makanko nga andi jaman bo gode makka sunyi kamba ne ay yo adengi maka bogede maka tagandi yogonu bari ha ba kille nan to kidan battenga tinya sabu jaman tagandi wa maka tuano anda kunya honton ballunga de anda kunya honton ballunga nan ci ga gidu ndo sollum batta tinto ho atu ken andi ya honton ballunga wa obatu honu ku ga imeka kini jelangunga awe munonuku wa anda kun kanya ho mayantui anda kumbi robiru anda huku kundangani anda kumbe robiru na kun sapute wa antonan kahir na ko cikuye to mbara kunyai o hawan me mewe kin kille kama anda ko yantu kun san kun to ne ti mai kilisire kama anda ke su ko man den da bar wa kisu ko man den hi khori ai anga joge katan soron yoga ntenka hinu magna kum ballanga anni hayi ame wasini anga ankiti anga nguti kalle kitadi hinu magni ballanga ame wasini anga nguti kalle kitadi gelhon dalinganda di annake ngutu wa okura dallahi dun kinanga aganya ho hoy o wakinya nan dangan yo ganda muram maganin trinka kenya farin di kannatu gadangani sallallahu alaihi wasallam kul ya abal walid asma faran kata dengan walidu haba ko hogam mawa ako ngkawan trinkana kinganya utba ibn rabi'ata adi kanin to Allah faran dengan ataga nani ke hi bianga do pakundu ke khibare biga maka tan sorokui aga nani ke khibare kundu khalisin piya ga ladi na burin piya ga ladi annakin ko dangani okuna na burin ka huma me andangani manganya makka subbananga osuno titen ka huma me na khalsin ka huma me na burin ka huma me manga humu makka subbanne ananya makka bannanga an hikra tawar
man ka gana yuri ta wonya kanan ka wonya gadan ladi annaken ko da ngani onanya makka su krisenga mahinga daga nya diga mi su anda kun debe ke no gondi ke ba su anda kun debe ke no gondi nyamal kan su anda kin debe no gondi na to an kin yaga anta ken qur'an kurenga akbare ngan tamma onanya kanan kin anna ratawar agana yimmega anga tunga nyuga wa mulla kuma megan kwaran makka bane kanan ga wannan ya arabun su ma tunga nyugo ngaka okuru wa kenya nan dangani ona siga dangani manganya tunga nyugo nga besu ko manten kama anna besu tunga nyugo agana yika huwa gidi koinanga anga huwa ngalla allan kuma ku agana anga huwa ngalla kibe mbe anyi meganta nyammu go tai walla ntambi bosine ka kinya ga ngalla ku diga mu kongenga agana ni huwa gani jinna shaytan wa gani embra nga gidi koinanga allan kuma ku agani kin ka be gani on tan to ko tama ga fiu ona giro tandi ona saharu muran dangani ona kinye sahari baganda no nga jaranda no ona saharu muran dangani wa ke sahari ngana jimho hoyi kelle kin o ku yimendi o wasu kalsin tu wana buru banon ta murnan ona jara bari awatu no indu ho ngakati ni kamanin dangani otuba diga me watu indu ho ni kamanin kanyana indu ho be gadan battenga watu no arasen ben kitan kamma nanga angara nanga tundi nangara hinu ko ngi hinu me hanyi misiko gandadi kinya gani onan jara wa jara ndem musakan kanu kuwai o ho muranga man fa usba kun mugunundi ala hinu ku balle Allah faranga ke mugodi sallallahu alaihi wasallam utuba di khallun su ko farenga terin kana sallallahu alaihi wasallam farenda wara maji diga mu kusukonni farenga terin kana aga duta birambe farenti adangani sallallahu alaihi wasallam aqad faragta ya abal walid ya la andu ta ketawa walidu haba ke anyamma andu tan diga men su keta ba ra'utu badi khanen to na'am sadar yanke inke duguta kina farenti sallallahu alaihi wasallam fasma' minni an kan qatirinka utba ta dangani af'al ngakinyana kinnan kawa ngawan qatirinka kenganya farendi khanen to adi khanen ka qur'ana nga ati bismillahir rahmanir rahim حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر فارنتو آية نقرأنا تلي فارنتي نقرأنا جبتي ألا تغنى نني من لغنتين كماني أكي الله واي القيامة نما خلقلنتين بون كماني أكي الله واي حاميم ala ku kutunto wara diga me ke joparunga ke sorai ala da kiriti arabe nyen igo kide yo khanda ke wulitu na ko yaga ke qur'ana be yike maga keni arabin kanne ne adawal baka ku kotuwali yo ga ran ta me dabarni kama ko gore tanzilun keni kitabi yayi ayan qabbaka ko nuqunga min arrahmanir rahim bakatunga qola nuqunga akin begani nan ne mallogon tin kamanga lagara ne makadran tin kamanna ke Allah kin ne kitabi kin ke kitabun kin kitabi ya Qur'an kin kitabi ya fussilat ayatuhu ayanu kuraga nan walawale nan bugu medi nan patan panci Qur'anan qarampuwa ni arabiyyan arabin kannin aka tara arabu ne Allah da yankan da kaman nan arabin kannin yi liqaumin ya'lamun yon kan so yake min lugatu de ana surunya dangane Qur'an hakki tai kuyen benu gatu Allah da kula kiyan kanina nyamaniya bashiran na nyanya galindu hoyi musnangarai Allah ku musuna mu'min dangane na ko nan ce an na Allah batu an ga to kidos faren battenga
angara Allah batu nasirondi angama hilani ka ho Allah arjanna nan dangani na kun kama nunga ni nyale ni musnangarati arjanna wa nadhiran na nya gongondu ho khaji na konu gongo na kafirun gongo na Allah kutanu gongo na hilaka pano gongo nanti angamara ke warana tubi kati Allah yanga kata yanka ne de fa a'rada aktharuhum yunqa iho gabe soron bo gabe kundu balli de fahum la yasma'un intahum mukimira kandan den kille kandan den digame inta kintin kana de inta mukimira harani mo indamu na intan hakitai kafir nyande kanne to nanti wa qalu qulubuna fi akinnatin to kusondo mun kunna wagande nyadde ana huwa dikibe mbes terentenga kusondo mun terentenya ni yakina konni wa fi adanina wa shutan qano nanti shutan qano oturuma farin to ayan ku karanga ku Allah digan kanora kunya karakamma ya dan ta kuma nan ta kada ngande aga tan tike kitabe be hayt na ga wa ga tirin kana kini Allah digan kannenga wa Allah hay kamana kiya ku Qur'an no gondi farin dan jawa kamana qara awa kamana qara bila mbi utba agar Qur'an ki qaran kannem wa kamana qara tilla kamana qara tille utba kuru tun ade khali tirin kan demba ni awa farin tirin kana maga mungudui daga ne tirin kan galunga maka galungo ali kituko wari halina jipi kama kituko wara halata wonde kada kituko wara jipi ne kun kama awa farin tirin kana farin da qara maga telle kin sujud dingra be ake sura no gondi farin sujudi sallallahu alaihi wasallam kim palle ati utba dangani ya abul walid ما سمعت فأنت وذاك أترى أن ولد هذا أيوة كياني كما خد لانتين كما قرآن كياني الله بيجان كنوكواني على كوا للا كنتنا كيان أنا ترينك كيتا أيوة واندا نغا كيتا وان قرآن نغا أني من كيتي كيتا أني من دغا أنن كيتي كيتا كينغانيا عتبة ابن ربيعة agri bakar la faren karan keta sallallahu alaihi wasallam ari jonko yi soronga fa adaga nan daga magani ki yi soronga ala ki yi soronga wakati be asuro ku gri ida ahai awani gilla to indi idi kanen to me dangani nan to kunana idirambe utba ka palle monga yarin tengari idi kanen to me dangani nanti owa kunana ti Allah abul walid ya galla ku sai ka tagai ado ya galla ku ma gira gai asari ka tagai ti ya galla ku ado ya galla ku ma giri agai kenan iya ga ngari tenga awaka manalli adi khane to kengani aka palle muku idai khane to ya kiya ko mera ngani ila kiya ko mera ngani kenani utu wakilendi ilini utbari nali magan tawi do menaga idi kanne to ana kam ko wate quljum kam ko ga walidu haba man ga dan batenga anda mun to gam palle tubare ge be gam maga ko da keta wana kem tu keta utbati ngoro min be to gam palle ne khbare be mugu ken ni an gedi gan khanya tringa sasa ngari kallun ko Muhammad dangani ada hokkara ngana kentirinka nakuna ti Allah madama muku abada ndigayen mugu atta gon tenga me kundu awre siren ngani Allah ngiba don ndigayen muku abada wannan kuna ti Allah yake da suge kaga tin suge ne ngira ke mbe mugo ille ka ke mbe kalanga atirga ke ti suge de wallahi ke ti suge wa ke ti korte digamen heti ke ti korte digamen wakati gidin kata na diga ya kai he kureshi jama na kime ko na kada ngani kadinga digan kannel laga aganya ho hoi aga liken tarinke kadinyi gandi digan kannel laga surunga ta kanu aga kaganta go aga anta huwa tu aga dikem otide aga na suliken tarinke bane kamma aga na haina ke togono kada ke togono de waga mbugo adi igollen naga kabuga di killen naga وقالاتو بكي لك يا مون خديجه ديغان كان لا انا هاينا كي تغنو اغلاتو بكي اغام بغادي يقول لنا ونكونتي الله
njiga la khikba de be mungu nda nto ke ke memu wai sasa na to ke kama kibaru hore wa ke dangande kibaru hore wa ni nyake rai a kibaru ga nu horo mo gosiri kibe mbe ga kenda ya karanga na keto ga maga ahunga horo no wa kibaru hore wa nyina dangane ka ara ga tuma ni ki hindi aga na mpetai gere arabu na girda battenga yana katna kari kembrenga ewa kan ko dum so wakati ya aga yang ka likin ana ya to ma bun arabu na girda battenga gana konto aga na semben kita ikamma bal arabu na mikitau aga na semben kita na arabu ni aga da hanka kita a hankan na ga hankan ne kenda khali kita a antilla na ga makan go to de wadrun ta ku su ara kita ken na ku qadrun ta ku ni wakin ananya a kunna nya suron po wula lingintenga ti akhiringa ki anin ti haqqarlan ndaga nda tirinka haqqarra biginga ken ni kiyai kada hay aga na to nonga aga la to bakai aga mbaga di gollen naga aga nan tirinka alo arabu ngami kita ga mo bembe ken jabu ken na nya ga kallen ini kan ni to itu utba Muhammad dan korto wallahi anke korten dan kita Muhammad dan korto tini nenga alam pagam pakuluni ajinga ke me konna kala ngani ki anin ki hakkar lan koni aga linga da mo wembe kada kin da bari yo kan ko ni hakkar la be gimma ka kin ni kiyai ndaga ga hakkar la be kitano ngakin nya kiyai hum ko be ga linga ga me ko da ngana kala kin da bari adi kun mo tanon ndi nanti utba birambe agar Allah farin tirinka sallallahu alaihi wasallam farenga kamana ke sura kalatin so ke fusilatiya birambe farenga kinyen nanti no kule Allah ga ci Qur'an ndi sura ke no wandi fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud allati he makan ko girawtun na aga dubballi bakka alla kalleke maga nambarai naga halle koyai nanti akan tabba dunya dina ke na fare Muhammadu gada awa jilisa anzartukum da gongo de nda ga gongo den bai katta gai nda ga gongo na kanundi bakka kamen yiri na haren penci nan li kamundi na li na ga subbi na ga halaki wanda ga gongo kingade misla sa'iqati 'adi wa samud ko man kan ko wari be mega giri kamun nalli adi kan ko halaki kinga nabillahi hud suronga adu samu de kan ko kinga nabillahi salih suronga dembe afana ki kunu qara kinno kunni utba nanti agodo gilli ni kiten so Allah faru la kan kamana ta to kundu man sabu da ngani aga tinda ga gongo halaki nan magari fari ati daga faru la kan ta to kundu halakin nan ma yanki kamma ila munda maga atara ngani unshiduka Allah warrahim nda muram maga si allai ar sumbuke mbe godan nan menaga anna hayna to kundu umma daga halaki kenni utbakin kanu keta halaki yadi yamiga koni Qur'an nan kenu kunu amma kutte su to gai atira muru faare maga si alle no sumpunga ana hayna hike to kundu ana sigindu kunu halaki nan maga yanka songon kannen nan maga yanka gi halaki ni battendi akina yin kan sabu maniya bari Allah farin da Allah daga kanake be faran keno kunne kenni halaki yana ma bari kamun likatiya ko suru menu gara Allah farun ngarandi adigan ko nabillahi hudu suru samudugan ko nabillahi salih suru ga halaki ma wembe kinyan ko keno kunne kanu e kaga da farin ku da kemo wali ma daga halaki o malam kibare nya kundu ayi utba adi mesrun do menaga utba ada faran kan kanne mugu ada tunan de keri to munyi wa makan ko nun tampindinia yan take sigindini ke qur'ana ila ke metringa ke tigare ke ti kortei ke ti suge gilinkata daga me hitike umare mu makka no gondi sibaru ngaka mana nyille honne makkan ko ngani yaran taw ki bembe kat islamil lampuntonga ida tunan di sasa sibaru ta ke mogodi to aken su ko mande faren pa batune Abu Talibi
har saken jotin tende har saken kanun tenyani killa kapano nga ina ma daga hobrinya igirane menga yani fare muhammadi sallallahu alaihi wasallam abu talibi har sa amma harati de har sa dina ansi de gana me adi ko sinde yana do jotin yana me man sabu dangani imma daga jambanta faren jambantan kari kembrenga anti golle baka bari abu talib kenyi hinna mire na hinna simmene ha kibaru bi menu ga dangi kuma kan go na tilenki e kunga na mura maka ni de on hokko yanga nti daru batara e kunya ntada ngani ikeda ngani abu talib an ma bugu oda naka o wa gillo so kafa nanke da su gada moga naka su ko manten kari wati man kan na bugu da naka kun sur banu na tilenki ti kun de meta na konni iga saka kenan enti daru kun sur bana no ali na letti amara bon walidiya nan jikin bele kilimin raga annaki kunu koron dudu ngani annaki kinona kari abatensi ona ki kunu karon kunu kinan tenga igati bara naga de membra naga le men kari naga de men nyiga ndaga da le men kari ngati mbara e kun sur banda lengi nan dijan kun ko ike saka kuma enti kun sur bana no ani daru batara abu jahali ga gri nan da katai nan tina gide nyana ina in kollanya karna Allah ya kaba kun koyel kaba ta ga gudu na Musa gane ke Abu Jahal banan ne kun da dinga diga na ko ikan saka kuma jambante adiga me iga saka gina en tukun suru banan ne Uqbat bin Abi Mu'ayth ya dirka ta Allah farenga na hadati dulga khaninga na hada hunna ya karan en tukun suru banan no ani Umar bin Khattab yin kunyadi ada ka hangut nan jata le faren kan kima so ku iga diga su ko ne ko nan ji ka saka Abu Talib dikira ta saka kudi ku sura fefizo lahi da sura fefizo iga ko konni jambe ntimi ngala batena Abu Talib hakle makatnan ta wa makatnan sago bari Abu Talib ken sagaya nanti hilaka pano intakonto duna gosu dabarni iga hese faringa no kusu inda hese Muhammadu no kusu la do kan sugi ido mina wala do kan yigirni bakano nga na hobule nyangai bari ani menyeri mina kariya mine Abu Talib maga ikanta wono nigla men to ati Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam ikani nigla men to ati Hamza sallallahu alaihi wasallam to ngi adu Hamza ndai do men no kubembe adu Umar ndai do men no kubembe so ngakannake yon ka ganta no kubembe Umar ganta batinga ko tabeka Hamza ganta batinga ko tabeka killa ka panu mana bodo katai na ajamban tankari na juntan kari ikitu duro mato atike suko humante ikiran ta saka kude idan ta saka nan farati gidan men mo suko humante ndi maka kafirun kumanya bari ikunya ni kitenka humame nanti maiganna fare Muhammadu kari wada ko kuren kamade ida ko na bangan kuren kamma haranta gundori idan ta haratini na kunto kononga na fare to yima ke moji na kutira ko bang ida ko bange ndi Quran da kodin ya kace Allah gati am abramu amran fa inna mubrimun kati kuda hiya siti do menaga kembini kana nan ya fare Muhammadu karne awa Allah ya magadi inci de yo yati kunna hisi tin Allah kadi hinga mede yonka Abu Talib manya na harsa ida ga siki na farin kisi baka kuyu mo bembe ira ta to kimaga brambe hinga nyake mo di Abu Talib daga tawa ga mile ni ida na farin cross ni kamo harsa horona kappa cross ni kamo harsa hinga nya adi me qabla kisuko manten klini suko huma me hinga ni bani hashimi wa ihaba khoro lu mi khala ga mi kitakisimu yani bani mutabiqa hulla qinga kan pola ka khiri bani talibi adu bani hashim isutele mi kisabana kingani Abdul Manafi ila munyani ada ku qallu hilli kali ka wala ku hilli nanti ni kitten ka huma me isuna duro goto ni kitten kilime ina nyabani ina fare Muhammadu Korosi ya mbarti ado makan kondo menaga makan kondo market na honya ni kunto taguneri ke ganya ke holla ku koro hilli bani hashim hollaqe ado bani al-muttalib hollaqe ili kitten kilime isi komandenti awa o dunya ndangani
sebe islam agondi ba sebe maro islam agondi ba isu ko mantenti awa kunga kapami lenki indaka dungene feu nanti makan ko nyalli ni honya fare muhammad kun ta gonte kenta kanyana kadi islam ago ka famo ngade mandiro kende habamba na go yo kabla ta sireta gilina logul men kato kandiere kenta nyana aw awri ke bane islamin di ka prince to on ta dungene kadi nanti ko abu jahal holla kay kumpo lakan nangliti kun ali muhammad kato ka gidi ken kanta nyana kadi haro ganta dinan kenganya koyi bani hashim da bani muttalib ke ko tayi idunge abila bida abu talib da ngani nanti ke mlenga aga tike me dunge kenga usiko man daga yana gadangano iga faren kurosin mo be sallallahu alaihi wasallam baka makan kontoran qabla kasuko man dunge maganta igu bani kenya abu lahab yayi abu lahab tike kan dadi mahamud kurosin denge ike takanta gira kasun dadi abu ga baki me qabla na ka makan kon kutunga nan ko faren gadangano nga fare sallallahu alaihi wasallam raddi man don da take ko tayi khadi ay me qablan su ko man tin siga halle nangahu bani mutalib qabaya wala kan kun ka kai omar muke ku hikoro na gati biga nyaki wakati ne no gondi sasa hikoro na gati himpo hanani kan nanga ku idan tanto anikele ku idan tanto no gondi himpo hananya hamza ro islam agondi himpi landinya umar bin khattab roye islam agondi kenyi hikore hisi kandinga kenni makan ko ngaya igara nene be mutukati Allah farenga na aneneti na burendo ya garendo hankanga kembrenga lotto akati bara kenga ni hore kina kata ni yakana nga sasa bani hashim bal mutalibi isappe mera nikiten kini mei nanti iwa faren ko rosi ki horo na kati bega nya faren na ke wakati ya sasa kila makan ko nga adi la sama de adi la sama ndi adi wara gere nga adi wara kembrenga la saminji idaga tu makan ko ndatu sasa nanti he ikunga ma imogon tu ke wakati ne kundu sasa igana ti ya faren karni kenga dumur makan wonde ki hokoro na kati ke bat ko iba ko na kati no ko dan no gondi ama dengi kasori ke wakati ne ga mo gondi ndati ya faren karni ke wakati ne kundu makka igana ti ya faren karni sasa makka lamba no nga ile nanya horenga lambonga gurutu horenga bari ahor jokenta yana hoy bari makan ko ndadi faren kari na to haban kanu gwata bul mo su ko mantin sakati ku yugo khoro wado faren ya kabatenga abaka siddiqunu ali ibn abi talib umar ibn khattab ibn hamza makan ko ndi sasa hikaya mo wembe oga ma hikaya remu to ci hakli abwani nenta yana hoy igen mo nti me igana ti yakene faren ti ya faren karni sasa kundu akila ya sabu ikunyi mesu wakalora batenga nizuko manten bonda batenga ida sunanji to nyangunde ni kilunje kilibani jana haina kikilo na mota na muru idaga tawo na mire idaga simme hoyi kenna mbona ta kallenga onta karni le korona kella kwara yongono manyana idaga mire hoyi humembe aga mbona ta kallenga nandoro mamuru bane kari idaga mire kebe kenna mbona ta kenga sasa ida manda bari ida batu nyakri ida batu hore kli batu hore na gangunde ngara na gangonda bari anya batu hore ai ida batu ke da bari kimbrenga bani khifa ida ganya nunye khifa bani kinana lamban no igwani ikunta quran nunye kimbrenga wal muhassab ida jaman kay jaman suna minni nonga jaman su daga minni nonga kimbrenga tibesu ko manten na le khibari wi ma kimbrenga batu no gondi iwari ni hakkarnan nyilla keta gadan kitukun manga jopene sasa kembrenga humbembe daga dikke nyani ya mugo siri nga kembrenga nankatna ikhlu su ko mantinga ya tabani ke batu ke jammi nay anya khif bani kinana daga menyu nuni kembra kinga lamba no wori kinga ni muhassab lamba no wori menyu no itakimera ngani lamba no to no gondi idi kitenki ni mei makka qabla su wanu aketa anabu ku holla ko hilya asuko manten nalli ina liran takimira ngani ina lahidin siti do menaga kella hirina ko kanne maga
bani hashimu ado banil muttalib ikume mbenu gati wasiki faren palle wa be sulli koronda gatte kimira ngani on Allah do kanun siti odo menaga wanya ke mo gadde ile ga meni e khif bani kinana jaman subugun nalli iwarne kiyata na Allah do kanun qarame da ngani o takini mani kanne da ngani o takini mani kamma man Allah do siti ni odo menaga wa takini odo menaga jamal li halle keta ken golle nya hayje penel ngi khalle nyemere ko tali ngona ngari ke batu ko wala be ganya sasa kundu ni man ko ke batu no woni sasa batu ni nya mani kamma itake nya mani kamma le dunga sitna kamma ken ne kuma don sunya oda muralla maga ken ba ko daga ne so be na banya kida ku su komanta ka to ga daga ne ken su komanta Allah ga nuru ga nuru Allah ga nuru famudo dinan oda muralla maga Allah ga nuru ku no kuma ga no ka jan Allah ga nuru kisnu tanga no tanga maga o tanga ga jahannaba imben oda muralla maga Allah ga na khair nyo daga ni Allah ga nuru ga nuru ta su komanta daga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ka afanya ni dome Zaidu Touré